Yuk share-share dulu yuk, share-share dulu yuk, share-share dulu yuk. Udah kemalaman nih, aduh. Kalau mami mah konsekuen ya. Yang penting udah usaha dulu ya. Nanti down atau tidaknya ada Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang baik. Ya, yang penting mami udah usaha dulu, mami udah kerja dulu. Oke, teman-teman. Ya. Kita mulai ini dulu ya, guys. Kita mulai jalan dulu, guys. Kita mulai jalan dulu, teman-teman. Aduh. Teman-teman, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di roomnya Liani Journey. Jangan takut malam. Malam ini aku ada di vilanya Ibu Hartati, teman-teman. Untuk kalian yang mungkin baru di roomnya aku ya, teman-teman, ini sedikit aja storytelling dari Villa Bu Hartati ini ya, teman-teman. Villa Hartati ini adalah villa peninggalan Ibu Hartati tentunya ya, bukan Ibu Lilis ya. Jadi Villa Hartati ini adalah villa peninggalan Ibu Hartati dan juga Ki Demang. Villa Hartati ini disebut dengan Villa Hartati karena memang yang mempunyainya adalah Ibu Hartati. Cerita dari mitos villa ini, Ibu Hartati meninggoy di rumah ini, teman-teman, setelah memang kematian dari anaknya yang bernama Fitri tenggelam di kolam renang belakang. Jadi teman-teman, sebenarnya agak miris kalau cerita tentang rumah Bu Hartati ini karena memang ini adalah korban dari ibu dan anak gitu, teman-teman ya. Oke. Jadi malam ini jangan lupa kalian siapin cemilannya, tap layarnya ya. Tap layarnya kencengin. Astagfirullahaladzim. Apaan sih? Tap layarnya kencengin. Dan juga kalian harus share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga kalian untuk absen, guys. Absen. Ya, absen. Mohon maaf aku nggak bisa spill luarnya ya, teman-teman ya. Kita profesional aja kerja ya. Oke. Mari kita mulai masuk. Ini adalah pintu gerbangnya ya. Oke. Dan ini adalah villanya. Villanya memang masih cukup bersih dan juga cukup bagus, teman-teman. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu, guys. Ya, tidak ada yang masuk. Tuh. Ya. Ayo kompakin dulu yuk, tap layarnya yuk. Yuk 10.000 aku masuk nih. 10.000 aku masuk. Ya. 10.000 aku. 10.000 aku masuk, teman-teman, tap layarnya. Ya. Ayo tap layar, share dulu, teman-teman. Rumahnya masih bagus banget, masih bersih juga, cuman memang di sini sudah kelihatan ya udah lapuk-lapuk. Itu apa hitam? Apaan ini, guys? Hitam, guys. Apaan ini hitam ya? Hah? Kelihatan gak sih, teman-teman? Kayak ada yang ngintip, oi. Belum juga mulai ya. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 11.000. Aku mah konsekuen aja deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, kaget oi. Tolelot. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahbataka wa marifutaka. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Teman-teman, ini villanya kita masuk dari dapur ya, guys. Jalannya sempit banget ini, guys.
Jadi kita harus agak mepet-mepet nih. Harus agak mepet-mepet. Halo? Gak ada suara jalan guys. Wih. Udah disambut woi. Belum juga masuk woi. Ya. Jadi teman-teman, memang di sini Pilar Hartati ini masuknya dari dapur teman-teman ya. Dari dapur, dari depan gak bisa, katanya sih kuncinya gak tahu udah kemana ya. Nanti kita akan ke belakang teman-teman. Di belakang ada kolam renang yang tempat meninggalnya si Fitri teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cancer, thank you kak, berkah berkelimpahan, Masya Allah, terima kasih. Waalaikumsalam kak. Mohon maaf ya teman-teman kalau yang belum terbalaskan salamnya, mohon maaf ya. Karena kalau lagi live gini typingan nih cepet teman-teman ya. Mami telat nggak? Enggak, baru mau masuk ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Kak Cancer, terima kasih, berkah berkelimpahan ya. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Hartati punten permios permisi sampurasun. Ngiring ngalangkung deh ibu. Ngiring ngalangkung di rumah, di jalan ngiring ngalangkung mah ya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini ada sebuah kamar rahasia. Nggak tahu nih kamar apa isinya, tapi digembok dari dulu katanya. Ada suara. Ada suara, kalian dengar gak sih? Kalian dengar gak sih di dalam kayak ada suara? Dengar gak sih? Ada yang dengar gak? Kayak duk 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 gitu. Dengar gak sih? Dan di sini ada telepon untuk pemadam kebakaran guys. Atau mungkin kamu telepon boleh ya ke Komnas Wanita ya. Apabila memang kalian wanita yang memang banyak tersakiti ya, banyak terzolimi oleh Wowo dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asropal Jin. Ibu Hartati, Fitri, Neng. Mami masuk lagi Neng, boleh ya Neng ya. Mami cuman ingin menyapa kamu Neng dan Bu Hartati di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak. Allahu Akbar. Angin gak sih? Angin gak sih? Allahu Akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erda, ya Allah, iya lupa gue Erda. Oke guys, lupa sebentar ya ngambil Erda dulu. Kalian tolong jagain handphone gue. Aduh, jauh lagi euy. Ya. Kalian tolong jagain handphone gue ya. Ya, tolong jagain ya. Mami ambil dulu Erda ya. Mami ambil dulu Erda ya. Oke, bentar. Ih, kok gak ada ya? Gak ada loh si Erda. Di mobil gak ada loh. Di tas gak ada. Aneh banget tuh anak, cicilan mulu. Oke, kita mulai deh teman-teman ya. Gak apa-apa deh ya, gak ada Erda juga ya. Oke, bantu tap-tap layar lagi. Share-share lagi teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar, kaget dong. Kaget sumpah. Sumpah kaget banget. Dan teman-teman di sini ada 2 telepon berarti ya teman-teman ya. Telepon yang tadi sana damkar dan di sini
untuk ke penyuluhan teman-teman ya. Auzubillah. Erda kenapa Erda? Gak ada oi Erda. Erda di mobil gak ada, lupa mami. Itu di atas meja mana kak? Ini mah gareng kak. Ini mah gareng kak. Ini mah gareng kak. Meja ini gareng. Ini namanya gareng. Ini gareng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meja kecil. Emang ada meja kecil sini? Hah? Ada juga meja besar ini. Deket tudung saji. Ini dong. Hah? Di sini? Gak ada teman-teman. Di mana? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penunggu yang ada di sini, Bu Hartati, gue mau hampir nyebut salah Bu Lilis, padahal Bu Hartati ini ya teman-teman. Bu Hartati hadir, nampak wujud sewujud-wujudnya, hadir sehadir-hadirnya. Jabarkan diri kalian, wujudkan diri kalian, Bu Hartati, Neng Fitri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di meja. Gak ada kak, di meja. Di mana kak? Ini gareng ya kak, ini gareng namanya. Di meja tidur. Mana ada meja tidur? Tempat tidur kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini apaan ini? Ini apaan sih? Apaan ini ya? Ih, apaan sih? Nih teman-teman, ini ruang tamunya. Masih bagus juga lampu-lampunya ya. Cuman gue selalu salpok di sini nih teman-teman. Ya, di sini selalu seperti ada bayangan pocong. Nggak tahu ini gordeng guys. Ya gordeng, jangan pada halu ya. Ingat jangan pada halu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Alah? Astagfirullahaladzim. Ini lagi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini gua kayak goyang. Lo kaki. Hah? Gempa kah? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah jin buat penunggu yang ada di sini. Hadir lagi, nampak lagi, wujud lagi. Allahu Akbar. Kalian dengar gak? Dengar gak sih? Hah? Dengar gak sih? Dengar gak? Angkat nih. Mati guys. Mati teman-teman, mati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Kalian dengar gak sih? Dengar gak? Astagfirullahaladzim. Lihat sampai berdiri deh. Kalian dengar gak sih? Dengarnya apa coba? Dengarnya apa? Hah? Oh. Mama sini mah. Bukan mama lu gue mah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini ya Allah Rubi. Aku bukan mama kamu. Maaf ya Fitri. Mama, tolong mah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita cari di mana ya? Coba kita ke kasur dulu, yuk. Kita ke kasur dulu, ke kamarnya dia dulu yuk.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini tuh kamarnya Fitri ya. Kamar Fitri. Assalamualaikum, Neng. Teman-teman, untuk kalian yang mau berpartisipasi, kalian cek bio. Ini dia, teman-teman, keluarga Cemara yang selalu aku bilang ya. Ada bapak, ada ibu, ada anak pertama. Anak ketiga gak ada, berarti Fitri gak ada. Emang bener Fitri udah gak ada ya. Thank you, Kak Zai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asra pagi. Allahu Akbar. Masih ini bukan satu. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabarkan diri kalian, Ibu Hartati dan juga Neng Fitri. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mama sini, mama. Ini mami. Bukan mama. Halo? Ini mami, bukan mama, Pit. Halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Di luar kayaknya, teman-teman. Kayak di luar, wah. Kayak di luar loh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofal Jin buat penunggu yang ada di sini. Hadir. Nampak wujud sewujud-wujud. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo. Allahu Akbar. Ada yang nangis di sini, teman-teman. Ada yang nangis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofal Jin, hadirkan diri kalian. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jangan cuma pergerakan doang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Angin kali ya. Nah, koknya ngebuka tuh. Angin ya guys. Angin ya guys. Satu orang. Thank you Kak Fitri. Satu orang satu seran. Satu orang mawar-mawar ya teman-teman yuk. Waalaikumsalam Kak Hera. Kemana? Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang manggilin gua loh dari sana. Kayak ada yang manggilin gua. Allahu Akbar. Sumpah gua kaget anjir. Asli ini mah sumpah. Sumpah kaget. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waalaikumsalam Kak. Kak Sophia. Astagfirullahaladzim. Kaget sumpah. Sumpah kaget. Allahu Rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini kelantungan apa kagak ya si Fitri ya? Halo Fitri. Ya bada ya badi ya mayiti. Asrofal Jin. Jabarkan diri kalian, jangan cuma pergerakan-pergerakan doang, Neng. Datang Neng, sini Neng. Hadir Neng. Halo. Thank you Kera, berkah. Masya Allah. Ada suara telepon. Telepon bunyi terus teman-teman. Erda memang begitu pecicilan guys. Kalau udah dimasukin demit kayak begitu. Halo. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa. Lupa. Ya Allah Tuhan.
Astaga, gitu ya kalau di kamar mandi ya. Astagfirullah. La ilaha illallah. Gua digembeng. Diam, demit, diam. Beraninya di dalam ya ngurung gua ya. Kenapa lo mau berduaan di sini? Hah? Diam. Wajar Kak, kalau kaget wajar ya. Astaga Tuhan, nggak jadi ngucap astaga loh. Astaga ya. Aduh ya Allah, keluar nih. Ini bocah bener-bener deh. Halo, bocah ini mah bener. Mama tolong mulu. Di mana kamu, Pit? Halo? Halo? Allahu Akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. Ngebul gila. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Fitri gelantungan guys, gelantungan gak sih? Ada anak-anak IndiHome gak di sini? Coba kalian bisa lihat gak sih sosoknya? Masa kalian gak bisa lihat? Tinggi, kecil, anaknya segini ya teman-teman ya. Ini kayaknya usia 6 tahun teman-teman. Sekitar 6 tahun, rambutnya panjang, cantik anaknya, putih. Ya. Usia mungkin 6 tahun sih kalau yang gue lihat. Astagfirullahaladzim. Keluar dia. Allahu Akbar. Nanti kita ke sana teman-teman ya. Nanti kita ke kolam renang teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, kita muka sorangan ya Allah ya Robbi. Disuruh keluar gak sih teman-teman? Assalamualaikum. Sumpah deh. Sumpah ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu guys ya. Atur napas dulu. Fitri kayaknya udah kenal banget sama gue di sini ya. Allahu Rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Fitri kayaknya udah kenal banget sama gue, jadinya dia ngeledek gue nih. Ngeledek gue gak sih teman-teman? Ngeledek ini mah ya. Bener gak sih? Astagfirullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati nih siap. Iya. Astagfirullahaladzim. Ajakan heureuy heueuh. Ajakan heureuy ieu mah. Beneran. Sumpah. Astagfirullahaladzim. Culangu ieu mah Fitri. Ini karena banget aing. Teman-teman kita keluar dulu. Assalamualaikum. Gue belum nyentuh loh. Belum nyentuh loh. Ya, belum nyentuh loh. Belum nyentuh gue ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman cepat. Tap layarnya, kecengin dulu. Tap layar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah maksudnya ya Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Digemeng gua. Jangan mainin pintu, katanya jangan main pintu. Jangan main pintu, setan demit. Fitri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar gue ya.
Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dokter, welcome dokter. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anjir, dikunci gua. Ya dikunci gua guys. Sumpah nggak bisa ini. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Halo dokter, good morning. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, ini ngun. Nangis lagi. Gak bisa dibuka ini. Sumpah demi Allah gua. Sumpah. Ketawa lagi, ngetawain jir. Demi apapun ya. Demi apapun gua gak bisa. Ya Allah ya Rabbi. Sumpah. Allahu Akbar. Gak bisa dibuka. Aduh gimana ini. Assalamualaikum. Lampu nyala. Down ya sister. Apanya kak? Apanya dok? Lampunya nyala. Allahu Akbar. Ini mati loh weh. Ini udah mati loh. Thank you dokter. Berkah berkelimpahan, dilimpahkan lagi rezekinya. Masya Allah. Terima kasih dokter, berkah selalu. Alhamdulillahirabbil alamin guys. Udah didaunin sama dokter, Masya Allah. Terima kasih dokter. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hapus teman-teman perizinannya untuk hari ini. Bismillah, besok tur ke Banten. Ada yang donin lagi teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk teman-teman, tap layarnya teman-teman ya. Yuk berikan suguhan yang terbaik buat dokter teman-teman. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dokter, panjang umur, sehat selalu. Siapa sih yang nangis? Halo. Allahu Akbar. Ada telepon. Terima kasih teman-teman, berkat doa kalian teman-teman, terima kasih ya. Hei, diam. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahalazim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Buat penunggu yang ada di sini, jabarkan diri kalian, hadirkan diri kalian kembali. Hartati, Fitri, assalamualaikum. Thanks sister, Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family. Thank you dokter, thank you so much. I love you, thank you. A'udzubillah. Astagfirullahaladzim, di depan kalian ya. Allahu Rabbil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lihat kalian, lihat ya. Kalian lihat ya. Lihat nggak kalian? Gua lagi saya tank sama dokter loh.
Gue lagi setting sama dokter loh. Kalian lihat gak? Kak Cancer, thank you. Allahu Akbar. Kalian lihat kan ya? Lihat sendiri ya depan mata kalian ya. Depan mata kalian lihat sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ada yang nangis coy. Halo. Ada yang nangis di sini teman-teman. Ada yang nangis. Ada yang nangis teman-teman. Allahu Akbar. Siapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penunggu yang ada di sini, jabarkan diri kalian, hadirkan diri kalian. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Depan kalian loh, weh. Depan kalian ini. Astagfirullahaladzim. Mbak, foto ambil di mana, Kak? Di mana, Kak? Di mana? Di mana foto? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mama tolong, Mama tolong. Mami, ini bukan Mama. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini di Pila Hartati, Dok. Pila Hartati. Pila korban meninggal, ibu dan anaknya, dokter. Anaknya meninggal di kolam renang belakang oleh ibu tirinya. Erda mi, ada Erda lagi bobok neng. Erda lagi antang ya. Erda lagi antang teman-teman. Ada telepon. Halo. Astagfirullahaladzim. Halo. Gak ada suaranya teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu foto mi, kenapa fotonya? Ada foto Bu Hartati ada, Kak. Ini nih sama anaknya. Tuh, cantik Bu Hartati. Ada yang pakai sanggul juga ada deh kalau nggak salah. Di laci biasanya teman-teman kita lihat ya. Biasanya di sini nih. Foto Bu Hartati biasanya di sini. DSS ya, Dek. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cosmic. Nih, guys. Dokter. Ini adalah pemilik rumah ini. Namanya Ibu Hartati, dokter. Dia meninggal karena depresi. Depresi karena sudah membunuh anaknya di belakang kolam renang sana. Dan akhirnya dia depresi, merasa tersiksa dengan gangguan-gangguan dari Fitri, anaknya. Akhirnya dia depresi dan juga meninggal di kamar ini, teman-teman ya. Ini Bu Hartati lagi pakai kondek, teman-teman ya. Kalau ini sih enggak. Allahu Rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Ya. Ini Bu Hartati lagi pengantinan mungkin ya, dan ini adalah foto Fitrinya teman-teman ya. Ini Bu Hartati, ini Fitri ya teman-teman, dan ini lagi dipakai konde ya. Oke. Itu dokter sekilas tentang Ibu Hartati, oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si Ibu Hartati ini jahat nih sama si Fitri ini, kayak pura-pura baik, padahal dia jahat teman-teman. Jahat dia tuh sebenarnya. Ya, Bu Hartati ini jahat, guys. Ya. Kita lihat ke kamarnya Bu Hartati ya. Ke kamar Bu Hartati. Ada suara, coy. Ada suara loh. Ada suara di sana. Halo? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fotonya marah. Marah. Enggak, Kak, senyum dia sama aku, senyum. Senyum, Kak, senyum. Senyum, Kak. Senyum ya. Senyum, Kak. Kita ke kamar Bu Hartati, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi sholihin. Ibu Hartati, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Coba cek foto Mi. Kenapa foto? Hah? Ada Kak? Kenapa fotonya Kak? Kenapa Pak? Kak? Enggak Kak, senyum dia malah tuh. Senyum Kak, senyum. Enggak ada marah-marah dia sama aku. Enggak ada marah-marah dia sama aku. Lihat ya, nih. Tuh. Ya. Ini senyum dia. Ini juga lagi senyum. Cuman dia nggak pakai ini, nggak pakai apa? Ini mah pakai konde, ini mah enggak ya. Ini tapi senyumnya cantik, lihat loh guys. Lihat loh guys, cantik banget kan? Cantik banget dia. Ya. Tadi marah? Enggak marah. Enggak marah. Anaknya hilang. Ini anaknya Kak, ini. Ini ada nih, ini Fitri. Ya, cantik kan? Cantik, boy. Cantikan siapa nih? Aku sama Fitri, sama Hartati. Cantikan siapa? Cantikan siapa? Hah? Cantikan siapa? Tuh, anaknya juga cantik, guys. Ya. Cantikan gue dong. Bu Hartati mah gak ada apa-apanya cantikan gue, woy. Cantikan gue ya. Astagfirullahaladzim, marah dia. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Marah dia sama gue, oi. Marah gue. Oi, marah dia. Astagfirullahaladzim. Mama tolong. Mama tolong. Halo? Assalamualaikum. Udah, jangan dibahas marah dia, jangan dibahas. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Enggak. Mami kuat, tenang teman-teman, tenang. Tenang guys, tenang. Allah Robbi. Halo? Siapa? Boleh aku masuk? Siapa? Astagfirullahalazim. Astaga. Gua gak boleh nyebut ya kalau di depan kamar mandi. Siapa? Jujurat. Welcome Jujurat. Halo? Anybody home? Ada yang lagi mandi nggak? Ada water heater masih bagus teman-teman. Ada yang masih mandi? Ada yang jijik aku. Halo? Astagfirullahaladzim. Siapa? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu la ilaha illallah wa la yuqayyum la ta'udu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Mangdala dias bau indahu ila bidni ya'lamu ma baina aidihi wa ma khalfahu wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu Akbar. Udah kayak ada angin. Angin kali ya dari situ ya. Astagfirullahaladzim. Di follow teman-teman. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu 2 minggu ke belakang gua explore di sini, tepat di sini berdiri teman-teman. Ada sosok di rekaman ulang gua ini ada sosok di sini berdiri putih teman-teman, kuntilanak. Ya, kalau misalkan kalian nonton gua waktu explore di sini, astagfirullahalazim, la ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanak. Ada suara. Hah?
Astagfirullahaladzim. Teteh welcome. Hah? Tolong mama, tolong. Lihat bulu gua. Tolong mama, tolong. Astagfirullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tolong mama, tolong. Kenapa emang kamu, Neng? Teteh nuhun. Kenapa, Neng? Neng. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfanna bibarakatihim wadinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfanna bibarakatihim wadinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfanna bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Rabbi fanfanna bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Ya Allah, ada suara loh. Ada suara di sana. Astagfirullahaladzim. Mama minta tolong mulu di situ, oi. Ya Allah Rabbi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kita lihat ke kamar Bu Hartatinya, teman-teman ya. Ke kamar Bu Hartatinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofal jin buat penunggu yang ada di sini. Hadirkan, jabarkan diri kalian sehadir-hadirnya. Assalamualaikum. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada suara. Dengar gak? Ada suara. Hai! Halo? Ada yang nangis. Ada yang nangis. Ada yang nangis, guys. Siapa? Halo? Halo? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Suaranya anjir. Hai, kejepit pintu nanti, Neng. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ada suara di sini. Halo? Bocil mainin pintu, ya kak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hodamu hodam, ya hodamul jasad.
Asrofal jin, jabarkan diri kalian sejabar-jabarnya, sewujud-wujudnya. Hadir, nampak, wujud sewujud-wujudnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yuk teman-teman yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofal jin. Halo? Ada suara deh. Mama minta tolong mulu. Dengar gak sih kalian? Dengar gak sih? Mama. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, lihat merinding lagi. Iya ini mama dek. Iya mama. Kenapa dek? Ya udah anggap aja mami mama kamu ya. Di mana Neng? Yuk mami sempurnain yuk. Di mana Neng? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Neng? Di mana Neng? Neng? Astagfirullahaladzim. Halo? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jabarkan diri kalian weh. Jabarkan diri kalian, wujudkan. Kayak di kamar Fitri loh. Halo, kita ke kamar kakaknya Fitri ya, di sini nih teman-teman ini kakaknya Fitri di sini kamarnya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, ada suara. Ada suara. Halo. Assalamualaikum. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Diam! Siapa? Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa? Hei. Astagfirullahaladzim. Allah Rabbi la ilaha illallah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Thank you orang-orang baik. Siapa? Main di situ Kak Fitri. Main di sini gak sih si Fitri nih? Main di sini gak sih si Fitri? Halo? Yuk kencengin top-top layarnya teman-teman. Nanti aku ke belakang ya, ke kolam renang belakang nih. Allahu Akbar. Di sini kali dia ya. Jangan layutan di situ, Neng. Nanti jatuh, Neng, mati 3 kali, Neng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Siapa? Allahu Akbar. Innalillahi. Halo. Udah mandi mami Maneng. Jangan nyuruh masuk ke kamar mandi ya. Halo? Astagfirullah. 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 Ngeblur, Cok. Astagfirullahaladzim.
Hei, Allahu Akbar. Hei, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nanti kita ke belakang ya teman-teman ya. Kita ke belakang ya. Kalau misalkan tembus sampai 500.000 stay cam gue di kolam renang ya. Top layar sampai 500.000 dulu. Sampai 500.000 gue tungguin ya. Gue tungguin, gue stay cam di kolam renang ya. Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asrofal jin. Jabarkan diri kalian. Wujudkan diri kalian. Jangan cuma pergerakan doang weh. Hadir 360. Iya 360 boleh. Halo. 360 boleh. Tapi jangan lihat muka gua ya. Muka gua lagi demek soalnya. Muka gua. Astagfirullahaladzim, nutup sendiri cok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penunggu yang ada di sini, Hartati, Fitri, hadir nih. Jangan cuma suara-suara doang. Hadir. Hadir. Sehadir-hadirnya. Halo? Aman guys. Aman. Aman ya. Aman. Assalamualaikum. Foto lagi. Foto lagi. Ada suara geraman di sini, Cok. Ada suara geraman, woi. Astagfirullahaladzim. Lah? Assalamualaikum. Foto, kenapa foto, Kak? Ada ini Kak. Ada Kak fotonya ada. Waalaikumsalam bos. Tolong mulu Fitri mana? Mana? Jangan minta tolong terus. Tapi kamunya di mana Fit? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofal jin. Buat penunggu yang ada di sini. Hadir, nampak wujudnya. Hei, tap layar sampai 500.000. Mau nggak gue di kolam renang? Jangan cuma nonton doang. Tap layar 500.000. 500.000. 500.000. Iya 500 Kak. Tap layar. Nonton aja. Typing aja pada pinter. Share, posting ulang. Oke? Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Robi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Cemen, cuma segitu doang. Sumpah. Kaget nih, apalagi gua. Iya kayak menabrak Kak. Kita spill teman-teman ya. Kalian selalu ngoceh aneh-aneh mulu nih. Mana? Hah? Pakai benang, bukan pakai benang, pakai tambang. Nih telunjuk gua mah ada remote-nya ya. Ting, nah gitu. Ting, ya kan. Pecahkan minyak 700.000 Kak. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini gua kok kayak peri ya? Kok kayak peri sih? Kok kayak ada yang nyubit gua loh? Kayak ada yang nyubit. Kayak yang kena silet gimana sih? Ini kelingking gua perih banget. Allahu Akbar.
Foto, kenapa foto kak? Ada kak foto aman kak di sini kak? Ada kak? Tuh. Ada ya? Ini udah 500 kak. Demen banget sih nyiksa gua. Hah? Demen banget. Ini ada. Oh, Allah, Ruby. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Bilang jelek nih. Siapa yang tadi nyuruh bilang jelek? Siapa nih? Gua namain dulu ya. Mana yang bilang jelek? Mana yang tadi bilang jelek tadi? Mana yang bilang jelek tadi? Hah? Mana yang bilang jelek tadi? Kejam. Nah. Bu Hartati. Bu Hartati, katanya kamu jelek, Bu. Bu Hartati, katanya kamu jelek, Bu. Katanya kamu jelek. Allahu Rabbi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Katanya jelek, Bu. Astagfirullahaladzim. Allahu Rabbi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cantik, Bu, bohong. Bu, ya, cantik, Bu. Cantik, Bu, sumpah. Sumpah. Si kejam yang ngomong kayak gitu ya, Bu. Bukan aku ya, Bu. Bukan aku ya. Peace ya. Ya. Si kejam yang ngomong, bukan gue. Katanya lu jelek. Jelek katanya ya. Ya Allah, Rabbi. Angin ya, guys. Angin ya. Angin. Nggak marah dia. Cantik, Bu, tapi bohong. Oke, 500 ya. 500. Oke, gua stay camp ke kolam renang, teman-teman ya. Oke. Jore. Kata yang ketawa ya, kata yang bilang jelek ya. Jangan ke gua datangnya ya. Jangan ke gua ya. Judas deh. Apalah itu. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrofal jin buat penunggu yang ada di sini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Muhammad, apaan sih itu? Hadirkan, jabarkan diri kalian. Assalamualaikum. Nih teman-teman, disinilah Fitri meninggoy guys. Di sini teman-teman ya. Di sini. Allahu Akbar. Ada suara, oi. Halo? Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penunggu yang ada di sini, yang belum follow dulu teman-teman ya. Yang belum, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Yang belum follow dulu guys. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penunggu yang ada di sini, hadirkan diri kalian, jabarkan diri kalian. Sehadir-hadirnya. Gua stay camp ya teman-teman ya. Oke, gua mau stay camp nanti di mana ya? Di sana ya. Jadi kalian bisa ngelihat semua ke semua nih ya, ke semua. Oke, ya. Wait. Oh, kalau gini nggak kelihatan ya. Oke. Bentar ya. Teman-teman, saksikan pertunjukan aku. Jangan joget ya, maksudnya aku diem di sana ya. Jadi kalian bisa ngelihat ya. Jadi kalian bisa ngelihat nih dari jauh ya. Dari jauh. Sendiri nih, se-RT Kak. Ya. Kita ke sana ya. Aku nanti di sana. Oke. Dekat sana ya. Yang bagus dekat sana ya enggak sih? Yang bagus dekat sana ya, dekat ini ya.
prosotan. Dokter, it's okay dokter. Aku baik-baik saja dokter. Terima kasih ya. Oke. Di sini kelihatan? Di sini kayaknya ya. Ada. Nah. Sini ya. Dok? Fitri. Buat tadi. Mama tolong, di mana, Pi? Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka kacida gelisna namina Erda. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka kacida saena sae. Lah? Gimana? Jangan cuma suara-suara doang. Loh? Oh, sebelah sini. Ada suara di belakang sini, guys. Halo? Assalamualaikum. Halo? Assalamualaikum. Halo? 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Hei, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belakang gua. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar. Di sini kah? Loh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lari ya Allah, lari ke sini. HP-nya dimainin. Mainin siapa, Kak? Ya Allah, Robbi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum. Ini kemana ya? Ini ruangan apa? Gue baru lihat ini. Halo? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Ini udah rusak banget, hancur ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Balik nih. Enggak. Sini loh. Sini Fitri. Ini kemana ya? Ini kamar Bu Hartati, guys. Yang tadi dari sono, yang tadi dari Mami dari sono ya. Allahu Akbar. Pantesan aja tuh. Halo? 360 mulu, Kak. Dari tadi udah 360, Kak, aku, Kak. Dari tadi udah 360, Kak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Astagfirullahaladzim. Tolong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rabbi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabar teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Fit, maaf Bu Hartati kalau aku ngeganggu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mau ngedorongin gua, weh. Mau ngedorongin gua ke kolam, weh. Sumpah. Allahu Akbar. Mau ngedorongin gua. Astagfirullahaladzim. Ada yang nangis. Astagfirullah. Ada yang nangis. Keluar gua ya teman-teman ya. Keluar ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh, ada yang jorongin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Tenang teman-teman. Bismillah. Enggak. Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah Rabbi. Iya 700.000 Kak, bukan 700.000. Tap layar Kak. Astagfirullahaladzim. Gua mau diseret. Allahu Akbar. Lu mati aja. Berdua jangan ajak gua. Gua mau masih banyak tanggungan, oi. Apa itu? Hah? Rambut gak sih? Rambut anak gak sih? Hah? Rambut anak gak sih itu? Astagfirullahaladzim. Ada suara coy. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sumpah. Gua kejar lagi ya. Gua kejar lo. Di mana lo? Di mana? Di mana? Di mana lo? Di mana lo Barti? Halo. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di dalam coy sekarang. Allahu Akbar. Di dalam sekarang coy. Boleh kalau lu mau gua ke dalam. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Pulang Mi. Pulangkan saja aku pada ibuku. Mami tolong mulu. Gua tolongin lu. Pergi mulu. Pelan-pelan oke. Oke, pelan-pelan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
Mi, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mi. Mami. Mami. Gak tahu, Bah. Allahu Akbar. Mi. Teman-teman, ada yang tahu Mami nggak, Mi. Allahu Akbar. Mi. Gak ada, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mi. Allahu Akbar. Kolam. Allah. Jangan ngadi-ngadi lo. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahu Akbar. Di mana, Bah? Masa sih? Halo? Allahu Akbar. Berenang di kolam. Allahu Akbar. Jangan ngade-ngade kalian, Di mana, Bah? Kamar. Allahu Akbar. Guys, bantu doanya, guys. Biar Mami cepat diketemukan, guys. Allahu Akbar. Kamar. Bentar, Abah di mana, Bah? Petunjuk Abah di mana nih, ntar. Terangin, gimana terangin? Gini kah? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yeay, Mami, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini lagi, tolong. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Bah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, guys. Allahu Akbar. Alhamdulillah, guys. Allahu Akbar. Ini, guys. Halo. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Astagfirullahaladzim. Ini Mami. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kok di sini sih? Allahu Akbar. Hati-hati, Mi. Hati-hati, Mi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bentar, guys. Amin ngebantu dulu Mami, guys. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bentar, guys. Bentar, guys. Ini sama apa, Mi? Ini sama apa sebentar? Kalian dulu. Ini baru mulai. Ya. Aku baru mulai. Oke. Baru mulai. Bang, lanjut aja, Bang. Hah? Lanjut aja katanya. Siap. Mau buka portal biar lebih barbal ya. Kita buka portal biar lebih barbal, teman-teman. Bentar, Mami dulu itu abahnya lagi
Ya ini lagi dinetralin dulu sama abah bentar ya guys. Bentar. Kita kan bisa spion maminya. Ini mami lagi dinetralin dulu sebentar. Mohon doanya aja buat mami ya biar cepat pulih juga mami. Soalnya kalau misalkan Aming ke dalam takutnya kena Aming lagi. Allah Akbar. Ini biar Kang Abi aja yang lanjutin guys. Karena mami masih lemas ya, nggak bisa pegang kamera lagi. Terus? Dilansui aja. Oke siap. Guys. Guys lanjut suhi ya guys ya. Maminya nggak kondusif kata abah guys. Maminya udah gak kuat maminya. Kasihan guys. Kasihan guys. Maminya guys kasihan guys. Bentar ya. Allahu Akbar. Tapi galak kayak Hartoto. Mami udah nggak bisa pegang kamera katanya guys. Ini di rumah tapi kak. Langsung buka portal sama abah lah. Nih guys. Nanti aku akan main lilin juga sama Pindah guys. minyak ya. Pindah guys. Guna itu di terima. Gak ada. Ada. Gak ada. Bang mau di mana buka portalnya, Bah? Hah? Bentar. Guys, tolong bantu doanya ya buat mami guys. Ada enggak? Gak ada. Nah. Gak ada. Bentar, Bah. Santai dulu, Bah. Allah. Allahu Akbar. Dari situ aja, dari situ nih. Ada enggak? Gak ada. Nih, aku ulangin. Ulang. Bentar, guys. Like kayaknya ini mah. Teman-teman like gak ya? Coba typing, teman-teman typing coba like nggak teman-teman? Aman. Tuh, ini lagi aku ulang lagi nih. Ulang lagi. Gak ada mah. Nah, ya. Tamu lihatnya yang tamu. Gak ada tuh. Kalau dari situ aja. Undang.